balma islami amma fayina suina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma Allah subhanahu wa ta'ala tanu ala mi sangolo da amma Allah subhanahu wa ta'ala barkada mi e duguma ko da amma Allah subhanahu wa ta'ala barkada mi se fembe la jelena be fo adil ma ko Allahu wahidul qahhar mi se fembe la jelena o de Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum min be se fembe la jelena ali de alakra muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana duguma ko kan woriyato ambe soli ke o nabi mo bayin kan folo amma fa ko allahumma salli ala sayidina muhammad wal fatihul mawli wal katimil ma sabaka nasrullah hakka bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi hakka qadri wa midari al azim salli subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin utbenen ko fe suina ñogon soro tuguni kitabu saba kono na kuma fo bawo do ani no ye musa sagara na balmake usman bari amma Allah me ke ba kelen na bela jelen fo radio so barakala me bela jelen kelen fo mo mo be se kan idusu suma kan la me an ka fuli ba bela jelen kelen suina amma Allah subhanahu wa ta'ala tanu ke kene kan amma Allah subhanahu wa ta'ala barkada yelen kene kan amma Allah subhanahu wa ta'ala kofo dati jirani kene kan ani kisi kene kan ani hakilla tige dani danganiyalen dambe danhorom na o de qur'ana kuma kan ne ko qur'ana e muni fanga ko la bari ambe wati laban koro idi ambe san jati ni Allah subhanahu wa ta'ala ko kalo tan ani flado an kona kam konte ni kalo jati minena o fe na be foko avant la naissance et après la naissance no ye jati minen munu kera ka ko nabila isa bangeni nya ani jati minen munu kera nabila isa bangeni ko fe an kanta bangoni jom kelengele manga an kame san kalo tani flami jatira an fa adaman kun min jatira nu kun jatira ibrahima kun jatira yahya kun mun jatira isa kun min jatira musa kun mun jatira kira sallallahu alaihi wasallam kun akambo ko sainde ma yala ibse ka muneke ka amblasra wala sa o ko ina mina ke churi kada ka ambe ka ke kafiriye ka suranga silbaliya te ambe ka ke kafiriye anga sumbaliya te ambe ka ke kafiriye anga jagabo baliya te ambe ka ke kafiriye hiji ke baliya te ambe ka ke kafiriye anyara o ka so sani anga sarana wasila anga shew sani an sarana wasila anga dumunu sani an sarana wasila ka ta kamita anga demaya ni soja ko kada ka anga bangini na akera 1900 o sababu ya ko so na yele mana amini soja o ya ke kafiru yala amisika mun soro qur'ane ko kuma tawrata ko kuma ni linjil ko kuma na yala ala ka kuma ka me mun fo anyana ula assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh korota ani sanuya be jiu dabama ko so be ni o ye allah ye ta ala mun ye dani ke ni kuma kan ye ay fem bele jelen faram fasiya an ye fana ni kuma kan ye ko so be ambe o ala tanu sira tala ne yo ala tanu ambe ta an ko seme ala kan munyina be akan kisi so be akan tanga setani ga sebaya kanana buli an kan ko so be ambe ala deli ala kan dusukuna hakili da yele amina ya rabbi kan ne kunkle amina ya rabbi mun koso ambe mun fola klotigu kame kosobe mun koso ambe mun fola nyetigu kafle kosobe mun koso ambe ka mun fola dusukun tigu ko umiri nayi kosobe ni appareil saba de be adama denna mun koso e ka ke mogoye mogum be miri quoi mogum be tashi sabula ala ko alqur'ana kono qur'ana sura bisaba ani shegi aya muga ani aya kono to ako kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kosobe liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albabi kosobe kitabun ayati ka ke kitabu dugama ye do kera kitabu mun kan ala yɛrɛ fɛ ka jigi ka di ama mun kosɔn kanga tasini ayaw ye mais tasi be kɛ ni adamaden dusukun ye mais ɲɛ de be a ye walima kulo de be a mɛn tasi be kɛ dusukun kɔnɔna na ko ale ye kitabu jigi k'a di maa ma mun kosɔn u ka tasini ala ka ayaw ye mɔgɔ minnu hakili ka bon mɔgɔ minnu bɛ miiri u ka miiri ni ala ka ayaw ye ja n'i ma kɛ o mɔgɔ gurupu kulu mɔgɔw ye e tɛna ala dɔn e tɛna ala sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ wa e bɛ fato e bɛ kunu e bɛ taa don jahanama kɔnɔna na
ala k'an kisi o ma amina ya rabbal bon kasɔrɔ ko o de ka ca adamadenw la dugu ani jinɛw ko jinɛw la fanba ani adamadenw la fanba ko jahanama kelen kɔni o bɛ don ka caya mun de kosɔn nin bɛ kɔrɔna sura 7 aya 100 ni aya 79 mun de kosɔn jinɛ ni adamadenw fanba o bɛna don jahanama kɔnɔna na ko an ye ɲɛ de u ma mais k'u tɛ yeli kɛ ni ɲɛ ye an ye tulo d'u ma mais k'u tɛ mɛnni kɛ ni tulo ye an ye dusukun d'u ma mais k'u tɛ fɛn faamuya ni u dusukun ye ko tigilamɔgɔw bɛ comme baganw quoi ala ko bal ko non ko baganw ka fisa n'u ye quoi check ala kana an kɛ o tigilamɔgɔw ye amin ala ka an kɛ ɲɛtigiw ye amin ka an kɛ tulotigiw ye amin ka an kɛ dusukuntigiw ye amin minnu bɛ baara kɛ ni nin appareil saba ye ni nin dafara e la mun de bɛna d'i ma gafe de bɛna d'i ma walasa e ka o gafe dayɛlɛ ale ala ka kuma de b'a kɔnɔ o de kosɔn a ko aw minnu ko aw kɛra kitabu dunkew ye kɔrɔna sura 6 kɔrɔna sura 5 aya 60 ni aya 8 kul Muhammad a fɔ minnu kɛra kitabu dunkew ye kul ya alal kitabi lestum ala shay'in aw tɛ pɔr kan hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilayka min rabbikum imma ibe tawrata kan ibe fɛn kan imma ibe linjila kan ibe fɛn kan imma ibe alqur'ana kan mun jigina ka di ala kira ma ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ imma ibo kan ibe fɛn kan ko ni ni fɛn sabatɛ ni ni gafe sabatɛ kaw tɛ fɛn kan bisu na an bɛna an ka babu sigi fɛn jumɛn de kan an bɛna an ka babu sigi actualité kan bi ina fɔ mun bɛ sen na ko min bɛ sen na wajilikɛlaw bɛɛ bɛ girin dɔw ko san yɛlɛma ye fɛn haramuyalen dɔw ko ayi alhamdulilayi ala kira y'a daga gamakɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o tuma na aw tɛ gafe kalannaw ye wa aw ma kɛ gafe kalannaw ye wa aw bɛ se ka fɛn dɔ daga ka fɛn dɔ haramuya cogo di k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ kɔrɔna sura 16 chèque aya 100 ni aya 16 nin ye ko ye dɛ kɔrɔna sura 16 ni o ye diden sura ye a aya 100 ani aya 16 ala kumana a kumana dɛ a kumana an k'o kuma lajɛ fɔlɔ yani i ka don kow la k'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye awɔ kuma dɔ bɛ yen a ye mun de fɔ n'a y'a faamuya an b'a ye k'a fɔ sisan nɔ walasa an k'a fɔ nin ko in haramu ye nin ye haramu ye nin ye halala ye donc f'an k'a ta ala ka kumakan na ala ka kumakan de la donc ala ka kumakanw la n'an ye sura 16 lajɛ kuranɛ kɔnɔ aya 100 ni aya 16 sura 16 aya 100 ni aya 16 kuranɛ aya de bɛna d'i ma quoi c'est à dire que sanyɛlɛma fɛtili an y'a lajɛ bɛnkan o tɛ dɛ o tɛ kuma in t'o nɔfɛ dɛ o tɛ yen o to yen an ka karamɔgɔbaw y'a fɔ tan o tɛ o to yen non bon kuma tun fɔra o tɛ o to yen kuranɛ de bɛna kuma i fɛ n'i ye silamɛ ye dɔrɔn i bɛ sɔn o ma n'i tɛ silamɛ ye i bɛ ban o ma karamɔgɔ ko tɛ mɔgɔkɔrɔba ko tɛ kerecɛn ko tɛ silamɛ ko tɛ yahudu ko tɛ ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka fɛti da ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka kalo da ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka san da ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka tile da o ala ko cogo di an ka fɛti ɲɛbila ko la o kuma filɛ nin ye an ye min ta sura 16 aya 100 ni aya 16 a ko wala takulu lima tasifu alsinatakum a ko a kana kuma n'aw ka hakililaw ye a kana kuma n'aw ka hakililaw ye kazba haza halalun wa haza haramun k'a fɔ nkalon yɛrɛ kan nin ye halala ye nin ye haramu ye ni aw nɛnkun na c'est-à-dire que i ka miirili la quoi i ka miiri la c'est que non ne ka miirili la bon an bolo nin tɛ bɛn ou bien nin bɛ bɛn o tɛ dɛ ka n'o fɔ nin ye halala ye nin ye haramu ye ka n'o fɔ ala de bɛ ka nin fɔ wa awɔ a ko o de bɛ ka fɔ litaftaru ala allahi kazba walasa ka nkalon da allahu subhanahu wa ta'ala la
parce que ni koko ni haramu ye iba haramu koro do les choses interdites oui abina fo saka jolimi fem balelew quoi oui interdit fem balelew ka so ina fo amba dot wamna akwa fe nu interdit c'est à dire que ni ya jatemne ni qur'an da ile dron qur'an be fe nu interdit huruma ay fo ma ko al haram et ça mo ti adama de islam ti se ka benga fe no haram ya de ka koti de parce que abisika ka anga génération me fe no haram ya mais génération future bi na so o ma donc islamia ti se ka je ka fe no haram ya o ti se ka ke ala de ba fo ko ni haram yi ko donc akana fo na udai wala sa ngalun takada Allah subhanahu wa ta'ala la allahi kazba innal ladzina yaftaruna ala allahi kazba mugo be so ngalun takada Allah subhanahu wa ta'ala la yuflihuna ulutikila mo ti do aljinere kono ti gagner fiu je di kuma kisi ti kuma bada donc kramo bari dati ni ya famia sisan anga mo ya interdit dati par exemple Noël temena san ama foko ala ka sanwere tayira ambalma chrétien munu ya fete ala ka sanwere irawla ala ko ke munu ya uka kira kanu ala ko to kira kanu kan ka se sayama parce que an yɛrɛ ta kɛra yan mɔgɔ sɔrɔla an ka jama la minnu ko k'an bɛ ka min kɛ ko haramu don nka o kɔni ma dalu kɔni d'an ma yarɔ mɔgɔ min ko a ta ma ɲi k'a fɔ ko wali ta kɔni ma ɲi o tɛ o tɛ bali mɔgɔ la o tɛ balo la yɔrɔ nka sisan nɔ ni ne y'a faamuya haramu nin bɔra min a bɔra min ka jɔn de y'o fɔ quoi o la dati an ka sura 9 lajɛ tan awɔ sura 9 aya 36 aya 36 sura 9 kuranɛ kɔnɔ yani e ko woloma ka ata ye awɔ check an bɛ kuma dɔw dada k'a di fɔlɔ hakilimaw bɛna kuma dɔw faamu kosɛbɛ kɛ fɛti yɛrɛ de ye haramu ye wa kira dɔ ka wolo de ye haramu ye wa lon de ye haramu ye wa walima san yɛrɛ de ye haramu walima san de ye haramu ye wa an bɛna ninnu de jaabi bɔ o haramu e tɛ se k'o haramuya k'a sɔrɔ ala ma haramu k'a sɔrɔ ala m'a fɔ haramu de don n'a ye mun fɔ ko nin ye haramu ye i b'a to o ma n'a m'a fɔ i ye ko haramu de don kana haramuya ko parce que a man di a to yen o tɛ e ma n'i ko o ye haramu ye ale ala ko k'a b'i sama k'i don jahanama kɔnɔ siga t'a la parce que a ko i tɛ gagner donc gagneli de dun ye alijinɛ siga t'a la mais sisan perdre la i bɛ taa jahanama de kɔnɔ siga t'o kuma na ok o bɛ se maintenant sisan e bɛ fɛ ka taa ni an ye yɔrɔ min na i bɛ na sanko yɛrɛ de faranfasiya ala ka kuma na wa cɔ o la an ka ta sura 9 aya 36 a ko inna iddata shuhuri indallah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أكو داتي دون جاتي كالو جاتي بي الله سبحانه وتعالى في كالو تان أني فلادو أولو بي ألاكا كتابو كونو دومينا سانغولو أندوما كولو دانا باري نبي فيغا فهمين دون parce que ni ala ka kumakan jateminɛ ako fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard ako don min na sankolo ani dugumakolo dara depuis o don kalo 12 ba kɔnɔ donc sisan nɔ jati tubabu de ye kalo 12 nin créé ya parce que sisan n'a y'a sɔrɔ kalo 12 ye tubabu de ta ye an b'a fɔ haramu don parce que munna ala tun y'a kɛ 11 ye tubabu de y'a kɛ 12 ye walima 13 donc o b'a yira k'a fɔ ko jati o tɛ bɛn mais n'a y'a sɔrɔ la 12 de don ala ka kitabu kɔnɔ kitabu depuis sankolo ani dugumakolo dan don o de se nin bɛ fori o de san ye quoi o de tɛ san ye kelen quoi donc kalo 12 nin o de mana dafa o de ye san kelen ye a bɛ san kelen d'i ma ok donc o bɛ n'a fɔ sisan ni an y'a faamuya depuis tubabu yɛrɛ tɛ yen kabini tubabu ma wolo o b'a yira k'a fɔ ko depuis tubabu yɛrɛ ma wolo kabini tubabu ma wolo sabu kalo 12 nin bɛ yen depuis sankolo ani dugumakolo dan wagati o ye depuis don min na sankolo ani dugumakolo ala b'a dan o wagati de kalo 12 tun bɛ yen o tun bɛ ala ka kitabu kɔnɔ bon sisan n'o ye tiɲɛ ye hali kana tɔ kalan quoi a ko lahɔrɔma kalo 4 b'a kɔnɔ a ko o de y'a to fala tazlimu fihinna anfusakum o de y'a to ala ko a kana yɛrɛkun tɔɲɔ o kɔnɔ quoi munna
sisan ye ɲininkali min kɛ an bɛ segin ka na o ma ala kɔni ko kalo 12 de don du janvier au décembre o fana ye 12 ye a bɛ se ka kɛ arabuw fana ka jateminɛ bɛ yen faransiw ka jateminɛ bɛ yen chinois ka jateminɛ bɛ yen parce que chinois fana ka san bɛ to ka yɛlɛma ka sɔrɔ anw dun bɛ wagati wɛrɛ la silamɛw fana ka san bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ an bɛ wagati wɛrɛ la ou bien silamɛ san ni chrétien san ni yahudiya san ni jumɛn de bɛ yen n'u tɛ kelen ye a ko kalo 12 ni a dira bani adama ma i y'a faamu e ka san bɛ yɛlɛma wagati min na ni e y'a sigi o de e ka san yɛlɛma ye o de nin bɛɛ fɛn yɛrɛ dir'i ma nin ye e yɛrɛ ka jate de kama a bɛ n'a fɔ san ni mɔgɔ min ye mois de décembre kɛ a ka janvier ye k'o bila a ka janvier place la ça dépend aw ka jamana k'a b'a calculer cogo di a bɛ n'a fɔ san an ka asura tɛmɛna asura de ye an ka évaluation ye an ka san baaraw kan c'est à dire que silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko asura o ye an ka évaluation kɛ silamɛya yɛrɛ a ye mun ɲɛ mun b'a jɛ a bɛɛ dilan mun na a kan ka yɛlɛma jumɛn de don a la o de ye asura ye asura yɛrɛ tɔgɔ de ye o ye quoi mais i b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ caman bɛ wajuli kɛ u bɛ na asura su an fa adama bɔra alijinɛ kɔnɔ asura su bon o ye o ka wajuli ye mais en réalité asura yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye asura kɔrɔ ye évaluation ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲininkaliw kɛ mun de b'a jɛ assemblée générale mun bɛ silamɛya jɛ mun kɛra mun tɔ tora a kan ka mun de kɛ sisan nɔ walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ yanni san wɛrɛ yɛlɛ nin waati kelen cɛ o de y'an ka asura ye o de ye san yɛlɛma ye an bolo comme i da sɔrɔ o ma an b'a asura ni aya di walasa a ka tɛmɛ sura 42 aya 32 aya 38 binani an tɛ asura dɔ ka taa lajɛ yen quoi awɔ 38 ok nin bɛɛ nin kalo 12 nin awɔ a dira adamaden ma kosɛbɛ sabu n'i y'a mɛn silamɛya jate silamɛya ma daminɛ an na o ayi kɔrɔna sura 22 aya 78 a ko Ibrahima tɔgɔ in yɛrɛ ale de y'a di ale yɛrɛ de tɔgɔ in da silamɛ ka kɔn kɔrɔna in kɔnɔ ani ka kɔn kɔrɔna in kɔnɔ kosɛbɛ kɔrɔna in kɔnɔ ani ka kɔn kɔrɔna in ɲɛ kosɛbɛ ale de ko mɔgɔw ma ko silamɛw ale de ka kɔrɔ ni tawurata ye a ka kɔrɔ ni l'évangile a ka kɔrɔ ni kuranɛ ye mais n'i y'a ye an b'a fɔ silamɛ san jate awɔ an dun Ibrahima ka san jate la silamɛya dun ye ale de y'a tɔgɔ di ale de dun ye silamɛ awɔ kɔrɔna sura 22 aya 78 Ibrahima an fa Ibrahima ale de ye silamɛ ye ale de ye silamɛya tɔgɔ yɛrɛ sira a denfaya quoi a denfaya ye ale de ta don maintenant an dun ko an ye silamɛw ye mais est ce que an bɛ ka taa ni ale ka jate ye mais o ka nin jaabi kɛ n'i ma taa ni a ka jate ye ça veut dire que kalabanci de ye o a kana se k'o kuma na o ayi ni e kɔni y'a kɛ ni silamɛ ta tɛ tɔw ta ye nkalon ye jate wɛrɛ o jate wɛrɛ mun dira o ye nkalon ye ça veut dire que e yɛrɛ ta t'o ye o sabula ayi lansi o bɛ lésir ciden ka hijira o bɛ o jate mun ta hijira dun y'a sɔrɔ silamɛya daminɛ hijira dun y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tun bɛ yen depuis Ibrahima i b'a sɔrɔ ni Muhamadu bɛ bange a bangeni wagati wo ta Nabila Isa la mais hijiriya bɛ tila ka na Alakira yɛrɛ bangeni ni silamɛya dilen kɔfɛ ka bɔ Makan persécution wagati ka bɔ Makan ka taa Madinɛ o de tɛ hijiriya ye o wagati kɔnɔna na dɔw ye jate minɛ nin kɛra miladi kɔfɛ hijiriya daminɛna parce que i bɛ taa sɔrɔ ni hijiriya ye ni miladi ye 2000 ye hijiriya ye 1400 ye n'est-ce pas voilà je crois que san kɛmɛ damadɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an kan k'a ta ni e kɔni y'a kɛ ni e ta in cɛ tɔw ta tɛ tiɲɛ ye ça veut dire e mun bɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye silamɛ ye da la k'a fɔ e yɛrɛ ka jate ma ɲi sabula Ibrahima ma wolola hijira la o ayi Ibrahima kɔni ma bange o la Ibrahima bangena ka sɔrɔ o ma daminɛ e ko cogo di ma daminɛ hayi Ala filɛ k'a fɔ suratu sura 22 ni o ye suratu haji ye aya 78 ko bon Ibrahima yɛrɛ de ye tɔgɔ tigi ale yɛrɛ de tigi silamɛya tigi yɛrɛ ye n'i ko silamɛ dɔn a daminɛ ale de la o de kosɔn a b'a fɔ suratu Ali Imran kɔnɔ ni o ye kuranɛ sura 3 aya 60 ni aya 8 a ko Muhamadu Lamini ale ka danbe ale bɛ danbe ka taa Ibrahima de la o kosɛbɛ kɛ ale ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ danbe la ka taa Ibrahima e dun ka jate tɛ Ibrahima ka jate kan kuma bɛ ka faamu a bɛ ka faamu bon sisan e y'i ta daga ka mɔgɔ wɛrɛ ta haramuya k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta ni silamɛya de e kɔni y'a kɛ e t'a ye e yɛrɛ ta t'o ye bon ne bɛ min faamuya nin bɛɛ la a bɛ fɛ ka kuma dɔ de di limanajɔ ma walasa u ka fɛn dɔ faamu ne bɛ min faamuya sisan
jate ni manto ye jate ta mais jate ni iti se ka bɔ san jate kɔnɔ kuma in b'o de nɔfɛ ayi ti se ka bɔ kalo 12 ni iti se ka bɔ a kɔnɔ abada a yɛlɛmana cogo o cogo i ka anniversaire i fana tɛ se ka bɔ kalo 12 in kɔnɔ e bɛ se ka jate bɔ n'a ye parce que kuma dɔ la an bɛ ɲininkali min kɛ jati pour que i k'a dɔn joli de farala e si kan ne hakili mɔgɔ kɛra malien ye bi ala barika la ni ye mɔgɔ jɔ 100 o 100 jati 95 bangeni sɛbɛn kan ka sɔrɔ o bolo ani o jate o bangeni sɛbɛn jatelen bɛ 1900 na o tɛmɛnen kɔfɛ kalan an fɛ yan nɔ ma mori kalan fɔ dɛ i b'a sɔrɔ kalan o kalan bɛ k'a daminɛ madrasa la ka na baliku kalan na ka na fɔ école la i bɛ taa sɔrɔ année scolaire min daminɛnen filɛ o ye 2017 2018 an b'o année scolaire de kɔnɔna na ou bien o de tɛ ou bien 2017 2018 de tɛ yan année scolaire an bɛ min kɔnɔ bon ni jate ninnu ni vignette bɛ bɔ an ka vignette bɛ bɔ ni san yɛlɛmana ka bɔ 2017 la ka na 18 la ka bɔ 18 la ka taa 19 la an ka vignette bɛ yɛlɛma bon en même temps an ka impôt fana b'o cogoya kelen na bon an ka fɛn bɛɛ ye hali kalo sara kalo jate ninnu bɛɛ bɛ jate o kelen de la bon i b'a ye fana o fana tɛmɛnen kɔfɛ jate minnu ye nin 31 jate ninnu ye olu jate u b'a sɔrɔ depuis an ka dɔgɔn depuis san 20 ka taa kɔfɛ san 30 ka taa kɔfɛ 31 nin bɛ bɛn nɛnɛ ma peut-être calcul dɔw de b'a kɔnɔna na n'i y'o raté kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'an tun b'a ratelen jate ɲɛ n k'a sɔrɔ 31 bɛnna funteni ma parce que munna i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la tubabu kalo jate dɔw bɛ kɛ 31 ye dɔw bɛ kɛ 30 ye dɔw bɛ kɛ 29 dɔw bɛ kɛ fɔ 28 ye pour que e k'o yɔrɔ faamu awɔ taa kɔrɔna sura 10 ta sura 10 suratu Yunus an b'a lajɛ aya 5 ta an b'a lajɛ hali sisan an bɛ jate kunkan ko la walasa kalo 12 mun bɛ fɔ i k'a faamu fɛn mun de don ani ni lon b'a kɔnɔ lon mun ye haramu ye ani ni fɛti yɛrɛ de ye haramu ye walima san yɛlɛma de ye haramu ye o bɛna ɲɛfɔ o y'a to a ko jati wallazi ala de ye maa ye ja'ala shamsa diya'an ale de ye tile kɛ yelen ye wa kamaru nuran ka kalo kɛ nɔrɔ ye nɔrɔ a bɛ i n'a fɔ tile a bɛ mɔgɔ wɔsi a bɛ mɔgɔ wɔsi a bɛ yelen kɔni d'i ma mais a bɛ mɔgɔ wɔsi mais dɔ in kalo ye yelen ye nka a sumanen don donc a bɛ ale ye nuru ye kalo ni tile a y'a di an ma walasa a ko وقدره منازلا لتعلموا عدد سنين ayo kɛ fɛrɛw ye an bɛ se ka san jate cogoya min na hisaban ani wasinina wa hisaban ani jateminɛw ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq ala ma nin kɛ gansan dɛ a ye nin kɛ tiɲɛ la yufassilu ayat ni ye a b'a ka ayaw yɛlɛma e ye li qaumin ya'lamuna mɔgɔ ye minnu bɛ ko faamu mɔgɔ minnu bɛ ko faamu mun de kosɔn an nana ni ye nin aya in kɔnɔ a ye fɛn fila de d'i ma ko jate bɔ fɛn de don kalo ani tile kosɛbɛ tile ni kalo ko nin fɛn fila dira aw ma walasa aw ka sanw jate dɔn n'a ye ani wagati jate dugu jɛra seli fana sera lansara sera o jate tɛ dɔn ni kalo jate ye ko tiɲɛ kuma bɛ ka faamu o bɛ dɔn ni tile de ye donc ni e ko e tɛ jate bɔ ni tile dɔrɔn ye ni kalo tɛ c'est que i ye ala ka kuma sɔsɔ nin fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dugu jɛra su kora dugu jɛra su kora nin fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais o tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ boli kɔnɔna na quoi dugukolo bɛ munumunu i y'a ye dɔ b'a fɔ ko dugukolo bɛ munumunu dugukolo bɛ munumunu e tɛ fɛn kalama a lamɛn a ko dugukolo bɛ boli sankolow ni tilew ni kalo ninnu a fɛn bɛɛ bɛ boli a bɛ boli sira dɔ de kɔnɔ nin bɛ kɔrɔna sura 21 aya 31 a faamuna a bɛ ko kura 33 sa kɛ suratul anbiya ye kɔrɔna sura 21 aya 33 a bɛ suratul yasin kɔnɔ aya 40 k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ boli kɔnɔna na mais o bɛ ɲɔgɔn de gɛn o bɛ munumunu e b'o ye kɔrɔna sura 39 aya 5 ko dugukolo bɛ munumunu quoi nin fɛn bɛɛ de bɛ munumunu o bɛ boli de kɔnɔna na maintenant orbite nin kɔnɔna na o bɛ boli mun kɛ o tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ mun de kɔsɔn a bɛ tile ani kalo d'i ma mun de kɔsɔn
ani Ibrahima tun bɛ taa ni jate jumɛn ye n'a tun ye Taurata lajɛ Genèse sura 1 aya 5 a b'a fɔ an ɲɛna ko Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ako ala ye yelen kalama ni wele tileganfɛla ka dibi wele sufɛla nka kalo de bɛ dibi kɔnɔna na walasa e ka se k'a faamuya ni su ma ko i tɛ kalo ye o n'o tɛ dugu mana jɛ i bɛ kalo ye sanfɛ tuma dɔ la ni dugu jɛra i bɛ kalo ye sanfɛ walasa i ka se ka jateminɛ kɛ a ko k'o tun kɛra tile fɔlɔ ye min jatera danni yɛrɛ la quoi c'est-à-dire que danni yɛrɛ la ala m'a f'i ye ko tile kalo 12 de bɛ san kelen kɔnɔ a ko nin ye kalo fɔlɔ ye tile fɔlɔ de filɛ nin donc ni i continue na ka Genèse kitabu kalan i bɛna ye k'i bɛna se kalo danni ni tile danni ma ani a bɛna jate minnu d'i ma walasa i ka san Tawba y'o de fɔ i ye voilà Tawba y'o kelen de fɔ maintenant sisan voilà an bɛ fɛ ka faranfasiya dɔ de di mɔgɔw ma tile ni kalo kunkanko la kosɛbɛ kalo bɛ ta ka bila tile de kɔnɔ walasa i ka lon bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ ni e ko k'i bɛ taa ni kalo dɔrɔn ye a tɛ bɛn don dɔ bɛ yen awɔ ale tɛ ye quoi a bɛ tunu quoi awɔ a bɛ se ka tile kelen bila quoi a ma ye a tɛ ye quoi walima tile fila a tɛ ye tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye e m'o don fila e m'o balo wa e y'o balo e dun y'o bɔ i ka jate kɔnɔ parce que e ma kalo ye o e m'a ye o de kosɔn silamɛ kalo jate la kɔɲɔgɔn kɔ bɛ ye sanw na quoi ni an ye sunkalo don mɛ kalo tile 25 o san dɔ in na mais salo ta an y'a kɛ mɛ kalo tile 15 tile 10 bɛɛ de bɔra e dun balola o tile 10 o kɛra dɛ e balola o tile 10 o kɛra e dun y'o jate bɔ a la ni e ko k'e tɛ taa ni tile jate ye c'est pourquoi Nabi Ibrahima tun bɛ jate bɔ ni tile jate ye kosɛbɛ o de kosɔn pour que e k'a faamu e bɛ Genèse ta dɔrɔn Genèse chapitre 17 kosɛbɛ a aya 9 ka jigin a bɛ kuma dɔ d'i ma siga t'a la seliji kunkanko la a ko ni i ye denw sɔrɔ ni den kɛra den cɛman ye k'i ka seliji kosɛbɛ tile seginna mun de kosɔn a ko tile seginna ɲininkali bɛ yen mun de kosɔn o ɲininkali jaabi e bɛ t'o ye suratul haka kɔnɔ ni o ye Kuranɛ sura 69 aya 7 aya 7 a ko e ma ahadikaw ka kibaruya sɔrɔ wa ahadikaw quoi manto dɔ de don minnu halakira ko an y'u halaki ni fiɲɛ de ye quoi mais fiɲɛ nin ko fiɲɛ cira su 7 ani tile 8 a bɛ ka mun de fɔ i ye nin ye tan su 7 ani tile 8 suratul haka Kuranɛ sura 69 aya 7 na a ko su 7 ani tile 8 a m'a f'i ye ko su 7 tile 7 dɛ ayi a m'o fɔ a m'a f'i ye tile 7 su 7 dɛ a ko su 7 tile 8 quoi su 7 ani tile 8 donc ja boli kɔnɔna na dugukolo bɛ 24 heures sur 24 de kɛ kosɛbɛ 24 heures sur 24 mais kalo ale to o kɛ ale bɛ 23 heures 56 ani seconde dama de kɛ quoi munumunu na donc tumana min na ni e m'a fɔ ko tile fɔlɔ kɛra lumière ye wa donc jate bɛ daminɛ o ye donc su de tugulen bɛ tile kɔ kosɛbɛ donc an bɛ su 7 sɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ tile donna 8 kɔnɔ kosɛbɛ o de kosɔn a ko su 7 ani tile 8 quoi an ye adika an fiɲɛ wuli k'u halaki donc Nabi Ibrahima a filɛ k'a fɔ ko ala filɛ k'a fɔ a ye ko ni e den cɛman sɔrɔ i ka seliji tile 7 o de kɛra denkuli ye mais anw fɛ comme an bɛ taa ni kalo jate ye silamɛw fɛ haram tɛ dɛ ayi a faamuyara o de kosɔn olu b'a kɛ denkuli kɛ tile 7 ka sɔrɔ an bɛ caman b'a kɛ min ye Taurata kuma ye o ye tile 8 awɔ kuma bɛ ka faamu a bɛ faamu o ye kalo jate de ye kosɛbɛ ala dun ko k'a ye kalo ani tile di i ma suratu Yunusu kɔnɔ Kuranɛ sura 10 aya 5 k'e ka jate bɔ n'a ye a jate 2 bɛɛ dagalen don o tɛ dagalen don ko bɛɛ bɛ boli donc tile jate la kalo bɛ kɛ 31 30 31 30 31 30 sauf
février a bɛ tile 29 walima 28 kɛ o la i tɛ lon bila quoi don min na kalo ma bɔ o don i b'o jate ta k'a bila tile boli kɔnɔna na n'o tɛ ni e ko ko e tɛ o don jate e ma tile ye e dun balola o don donc dɔ bɛ e ye lon dɔ bila k'a sɔrɔ e man kan k'o lon bila jate la a man ka bila donc o de bɛ wele calendrier grégorien o de calendrier grégorien calendrier universel mɔgɔ minnu bɛ ka lon n'u yɛrɛ haramu ko 31 yɛrɛ haramu ye i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ wolo don dɔ bɛ donc o don ye haramu ye a yɛrɛ ka sara bɛ t'a la o ye kelen a yɛrɛ wolola o don i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ka naissance yɛrɛ kan 31 a m'a fɔ ko kalo jate la a tɛ se k'o dɔn n'a y'o dɔn a bɛ kɔrɔ joona k'a sɔrɔ a si ma s'o ma a si ma s'o ma kuma bɛ ka faamu a bɛ lon ban quoi kojugu a bɛ faamu kojugu e ni an ka wolo don kelen mais i bɛna kɔrɔyali mais e bɛ taa ni kalo jate ye ne ko ni tile jate tɛ e b'a fɔ ko ni kalo jate tɛ e tɛ jate bɔ quoi san e bɛ a bɔ ni kalo dɔrɔn ye bon ne b'a fɔ ko bon ne b'a bɔ ni kalo ni tile faralen ɲɔgɔn kan quoi a faamuya donc an bɛ san 5 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ san 6 la o y'a sɔrɔ e bɛ san 6 la quoi dugukolo mununu fo ka na tɛmɛ ne la ka taa bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ an bɛ wolola don kelen donc jate normal de filɛ nin ye nka o sababuya kosɔn jati Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ mun de fɔ an ɲɛna sura 5 aya 5 Ala yɛrɛ bɛ mun de fɔ an ɲɛna sura 5 aya 5 parce que ko in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o ko in calcul ye ko parce que chrétiens de b'a kɛ ko dumuni mun bɛ o y'a kɛ chrétiens de ka ko ye mais en réalité chrétien ko tɛ olu chrétien ko tɛ min ye chrétien ko ye o ye Noël min tɛmɛna ye hali o yɛrɛ Ala ko a y'o daga an ye ko o ye mun ye ciden ninnu wolodon ye hɛrɛ ye ciden ninnu wolodon ye hɛrɛ ye o sadon ye hɛrɛ o kunudon ye hɛrɛ ye a bɛ kɔrɔna sura 19 aya 15 aya 15 aya 12 ka taa bila aya 15 aya 15 na a ko ciden ninnu wolodon ye kisi ye sura 19 na aya suratu Maryama wala o de don Maryama aya 12 ka taa bila aya 15 la a ko ciden ninnu wolodon ye hɛrɛ ye o kunudon ye hɛrɛ ye o tɛ wa o fatu don ye hɛrɛ ye donc n'an dun y'a lajɛ sura 5 aya 5 a bɛ mun de fɔ an ɲɛna n'o de fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na n ko nin tɛ hakilila kuma ye dɛ silamɛw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin tɛ o ye dɛ chrétiens b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin t'o ye dɛ tubabu b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na anw ta nin t'o ye dɛ anw ta ye Ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ kuma in bɛ o de kan donc tu n'es pas obligé ni i t'a kɛ y a pas de problème kana fêter kana dumuni san ka di ka mɔgɔw ma kana nisɔndiya yɛrɛ fiyewu mais n'i ko haram de don sa n'i ko haram de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye haram de don ye parce que alimamuw bɛ yen minnu tɛ siran k'a fɔ haram de don u ka misiriw kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ sigilen ɲɛ b'a la k'a fɔ alimami bɛ ka nkalon de tigɛ u b'a dɔn parce que u b'a dɔn alimami bɛ ka kuma min fɔ la nin ye tiɲɛ tɛ o parce que alimami yɛrɛ bɛ 1900 na a bɛ k'a fɔ aw minnu ɲɛna aw bɛ 1900 na a dun ko haram de don n'aw sɔnna haramu ma c'est qui veut dire que mɔgɔ mɔgɔ bɛ calcul k'a la o ye kafiri de ye parce que o b'o de fɔ sika t'o kuma ko in bɛ jateminɛ ten nin bon alors que a dun bɛ ka kuma min fɔ an dun ma an ma ban seli ma an ma ban su ma an ma ban hiji ma an ma ban ɲumanya ma an ka danaya ma tiɲɛ alimami bɛ k'an considérer kafiri ye ko parce que ko 1900 k'an ye sɛ san ka na n'an ka so kɔnɔ an wasi la ka dumuni san ka dun haram don wa ayi i wasi la ka musique jouer i ka so kɔnɔ ka i nisɔndiya i ka denbaya kɔrɔ haram don wa bon i jɔ o yɔrɔ n b'i jaabi an bɛ suratul arafi ta dɔrɔn an b'a aya 32 ta nka yanni an k'o ta i jɔ e ta in ka di kojugu kana tɛmɛ yen dɛ o garde comme e da sera dumuni baloko ninnu ma o tɛ wa comme e ko fɛti de don ko jɔn ale bɛ ka maa dɔ de ɲini maa mun ko dumuni dumanw kan dumuni ɲuman haramuyalen don ani finiw ka fini ɲumanw don masiri ɲumanw k'a don ani dumuni ɲumanw k'o don ale bɛ ka maa de ɲini nin bɛ suratul arafi kɔnɔ aya 32 suratul arafi aya 32 kɔrɔna sura 7 aya 32 a ko k'ale Ala bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ de ɲini mɔgɔ mun b'a fɔ ko dumuni duman ani masiri ɲuman haramuyalen don muminiw kan k'a sɔrɔ olu n'a de ka kan yan ani lahara kɛrɛnkɛrɛnlen olu dɔrɔn de b'o sɔrɔ masiri ɲuman ani dumuni ɲuman a faamuna o de fɔ an b'a lajɛ a ko kul Muhamadu Lamini a fɔ man harama zinata Allahu allati akhraja li ibadihi a ko jɔn de y'a fɔ ko Ala ye masiri minnu bɔ dugumakolo la ko haram de don ka di aw wa tayyibati mina rizqin ani garijɛgɛ ɲuman minnu ka sanu ko haram don
qul hiya lillazina amanu nga olu mun filɛ nin o kɛra mɔgɔw ye minnu limaniyara Allahu subhanahu wa ta'ala la ou bien si ka to kuma na fi hayati dunya diɲɛ sigi in kɔnɔna na jati khalisatan yawm al-qiyama kasoro nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnnen don alkiyama kan k'a kɔnɔ yen kɔni olu dɔrɔn de b'a sɔrɔ sabu yan kafiri bɛ se ka dumuni ɲuman dun a bɛ se ka fini ɲuman sɔrɔ mais lahara kɔni a ye janamaden ale masete a ko kazalika a bɛ nin cogoya la nufassilu al-ayat ne Ala bɛ n ka aya walawala aw ye li qaumin ya'lamuna mɔgɔ ye minnu bɛ ko kalama minnu b'a kalama minnu bɛ kow kalama c'est à dire que minnu éveillés don minnu ɲɛyɛlɛnnen don o de kama pour que an ka ɲɛyɛlɛ bon i jɔ sa o la n'o ye tiɲɛ ye donc dumuni duman ninnu kɔni tɛ haram ye kuranɛ kɔnɔ haram tɛ ayi kuranɛ kɔnɔ sura 7 kɔnɔna aya 32 sura 7 aya 32 kɔnɔ haram tɛ maintenant ɲininkali bɛ yɔrɔ min na o tumana chrétiens ka dumuni o don fête ninnu o de dunni ye haram ye wa o de bɛ ka problème causer quoi bon e ti ɲɛ ma o la parce que problème in tɛ dumuni problème in tɛ donko la bilen parce que an y'o faamu problème in tɛ dumuni ko la kuranɛ sura 7 y'o fɔ donko fana tɛ mais sisan chrétiens ta dumuni de ye haram ye wa chrétiens bolo dumuni ou bien chrétiens ka fête de ye haram ya chrétiens ye fête minnu organiser o de ye haram ya i b'a sɔrɔ donc on verra bien an bɛ sura 5 ta aya 5 sura 5 aya 5 an k'o ta sura 5 aya 5 a gɛlɛyara bamusa o tuma aw bɛ karamɔgɔ koron ta ni dalu ye yan bon ne yɛrɛ kɔni fɛ mais nin de ye dalu ye o nin de ye Ala ka kumaw ye o tɛmɛnɛ ok sura 5 aya 5 kuranɛ sura 5 aya 5 al-yawma bi jati bi ni e mɔgɔ min t'a kalama ni ye an lamɛn su in na bi Ala de k'i ma kuranɛ kɔnɔ a ta i k'a lajɛ dɔrɔn quoi n'a t'i bolo bigi ta i k'a sɛbɛn sura 5 aya 5 a sɛbɛn dɔrɔn n'i taara i ka taa i ka karamɔgɔkɛ ɲininka a ka ɲɛ i ma k'a kɔrɔ f'i ɲɛna nka i ka fɛɛrɛ kɛ i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min bɛ se k'a kala tubabukan na a ka ɲɛ i ma k'a kala tubabukan na parce que karamɔgɔ min bɛ sɔn ka nkalon tigɛ dɛ tuma dɔ la n'u ye kuma in faamu kosɛbɛ y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka n'u y'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka sɛ de tobi 31 su u b'a f'i ye ko haramu don dɛ k'a sɔrɔ u ma kuranɛ kalan k'a sɔrɔ Ala al-yawma ko bi uhilla lakum tayyibatu bi ne fɛn ɲumanw fɛn sanumanw daga aw ye wa ta'amul lezina utul kitaba ani mɔgɔ minnu ne ye kitabu di u ma olu ka dumuni dunni ne y'o daga aw ma hillun lakum o dagara aw ye yɛrɛ de cɔ wa ta'amukum aw fana ka dumuni hillun lahum o fana dagalen don olu ye bamusa colonel ayi kuranɛ de y'a fɔ dɛ ayi i jɔ est ce que a kalan ka ɲɛ ne kuranɛ de ya ko kuranɛ falsifié awɔ parce que ne ka kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ o ye cɔ o ko kuranɛ kura de bɔlen don sisan hey est ce que b'a dɔn dɛ adamadenw dɛsɛra adamadenw an bɛ mun fɔ aw ye aw lamɛn jamakulu aw minnu bɛ fɛ ka kunu a ye kunu quoi ja o ye mana da adamadenw ɲɛna a mɛnna bari a ma ban sisan n'i ko k'i bɛ a ma ban a ko wal muhassanatu minal mu'minina mu'mini musow dagara aw ye mu'minatin wa muhassanatu minal lezina utul kitaba ani musow ka bɔ muso ɲumanw ka bɔ aw silamɛw la ani muso ɲumanw ka bɔ chrétienw na u y'o furuɲɔgɔnya fana dagalen don ko yɛlɛma o ko non ko mɔgɔ bɛ se ka silamɛmuso chrétien muso furu ko mais k'a ti bɛn ko ka silamɛmuso di chrétien tɛ ma komi i m'a ye an ka babu t'o kan an tɛmɛtɔla don quoi donc u ye mɔgɔ caman ka furu tiɲɛ na dɛ u y'u ka furu tiɲɛ k'o musow fili yen nɔ olu tilala ka kɔnɔya 5 kɛ u ka sokɔnɔ yen nɔ a si faama sɔrɔ den ninnu na muso ninnu tun bɛna taa furu halala de la c'est à dire que Ala ye min daga cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ halala la furu min ni Ala y'a kuma fɔ larosi la o tun bɛna taa o de siri ko nka k'o ti bɛn ko o cɛ kana o muso in kana furu chrétien ma u y'o da kɛ ko haramiya Ala donc o muso bila so kɔnɔ kamelenbaw ye kɔnɔ da o la o ye kɔnɔya 3 kɔnɔya 1 kɔnɔya 2 kɛ a fa ka du kɔnɔ den yɛrɛ fa ma sɔrɔ den ninnu dɔw la nka sisan dumuni ko o y'o munumunu fana ka tila ka na jɔ ko non u ka fɛti Ala ko u ka dumuni dagara u ye e y'a faamu wa jati ni dumuni de dagara fɛti de la dumuni bɛ tobi ka silamɛw invité a ye n'a dun n'o tɛ mun de la ɲɛ ma dɛ i bɛ kɔrɔna sura 47 ta i ka aya 36 ta 47 suratul Muhammad yɛrɛ ka sura i b'o ta
Bina wolowula. Awɔ, I b'a aya 36 ta. Hakɛ to ma. O bɛ kɛ dun. Papa, comme fête, o m'a fɔ ko fête wa. 47. 36. Suratul Muhammad. Muhammadu. Ni sura in fana ka di dɛ. Kuma bɛ ni sura kɔnɔ a ka bon hakili ma. Aya 36. Kuma duman dɔ bɛ yen. Muhammadu nabiyullah, Muhammadu kalimullah, Muhammadu nabiyullah, Muhammadu karimullah, Muhammadu nabiyullah, Muhammadu waliyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ay mo de Qur'an sura 47 sura Muhammad 36. Kuma do ako jogodi dati ako innamal hayata dunya ako ikado nyenema min namba kono tano laibun ko kulongede do kuloni yela de do walahun yelawde do jati e benni so jamnu soro o de nyenema ya ere jiay sigato la wa in tu'minu naw dal ala sona kalimanya de ago yayi wa tattaqu kasra alanye awo yutikum ujurakum ala bina aw saradi aw ma te foy bola wallahi wala yas'alukum amwalakum tellement que ala yere no kama ke ajala de bari amina ka numéro da aw ma quoi numéro ni di kunti dore ye amase folo anga temena OK amita nya fe wala sa anga sika famia gati aka miri toujours quoi ko chrétien tu kuma la o fait tané ayi non tuwabu ka dîner jumɛn tuwabu dîner parce que tuwabu fait libre penseur ou bien non chrétien ou bien les athées juda ou bien les athées ou fana ye mɔgɔ dɔw ye fana ye bon OK an ka kɛ athées ye athées ti kuma na tan dɛ ni ye Muhammadu mantonw de kumakan ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka bɔ a yɛrɛ ka gafe de kɔnɔ gafe ta ala kira ka gafe jumɛn Qur'anul Karim kitabu mubarak lahul mahfuz wala na min majigi Allah subhanahu wa ta'ala ɲinama min majigi mɛlɛkɛ ɲumanw ɲinama lahu Qur'anun karim la yamassuhu illa almutatahharun mɔgɔ nɔgɔlen tɛ maga kitabu min na o kɔnɔna kuma de bɛ ka fɔ i ɲɛna tan n'i sera k'a faamuya o de ko e ma wo ko chrétienw ka dumuni dun haramu tɛ nisɔndiya haramu tɛ yɛlɛ haramu tɛ nka i ka yɛlɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fadhakuka lillah kuma banna dɔɔni k'a kɛ dɔɔni kwa i b'a fɔ jahanama ayi a kana kɛ ten nka nisɔndiya ɲɛnamaya yɛrɛ n'o bɔra la a tɔ ye jumɛn a tɔ ye jumɛn i b'a sɔrɔ an bɛ to ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka to ka kasi kɛ mɛ o de don kɛ ala dun ko Qur'an sura 53 aya 47 ale ala de bɛ maa yɛlɛ ale ala de bɛ maa la kasi sura joli Qur'an sura 53 suratul najm aya 47 aya 53 aya 47 sura 53 aya 40 ani aya 3 ala ko kala de bɛ jɔn la yɛlɛ ale de bɛ jɔn la kasi bari nanga fi ɲɛna a fɔ i b'a dɔn ala de bɛ mɔgɔ la yɛlɛ wa i b'a dɔn mɔgɔ i kasi don hali ni mɔgɔ yɛlɛ ko kuma bila i fɛ i tɛ yɛlɛ yan siga to kuma na don bari n b'a fɔ i ɲɛna so ye ne ka dakari u ye n ka baarayɔrɔ dakari ka fɛn bɛɛ cɛ ni tile 3 de kɛ n bɛ kasi hali ni yɛlɛ ko kuma fɔ n bɛ kasi ni o ye kasi don ye dɛ kasi wagati ala ye kasi ci i ma kasi yɛlɛ tun tɛ o don hali ni tun yɛlɛ ko kuma fɔ i b'a dɔn n'i ye yɛlɛ ko kuma de fɔ ne bɛ kasi quoi tiɲɛ de don e bɛ ka faamuya kosɛbɛ nin y'a misali dɔ ye o ne fa banna ni mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ ka wajuli kɛ ne yɛrɛ de tun ye wajuli kɛ mais après ne taara sigi kɛrɛfɛ ka kasi kosɛbɛ nin kɛra kabako hali ni tun yɛlɛ ko kuma fɔ a tɛ ne la nisɔndiya quoi siga t'a la mais ni yɛlɛ don sera ni yɛlɛ la fana
i bɛ jahili dɔ fana sɔrɔ kɛrɛfɛ min b'a fɔ ko yɛlɛ ye haramu ye tuguni wallahi tiɲɛ de don k'a sɔrɔ ne kasidenw ni e m'o fɔ haramu de don a nana tuguni a taara ka na jɔ o kuma kelen na ayi nin don bɛ yen ko i bɛ kasi mais yɛlɛ don a ma sɔn k'o fɔ kasɔrɔ ale ala ko k'ale de bɛ lon yɛlɛma kuranɛ sura 7 aya 100 aya 4 ale de bɛ lon yɛlɛma lon dɔw ka adamaden na lon dɔw man di adamaden la yɛlɛ don bɛ yen kasi don bɛ yen o 31 o bɛ ka mun fɔ ko 31 yɛrɛ don i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kasi la o bɛ sɔrɔ o kasi la kɛ parce que i b'a dɔn mais donc o ta lon de ye haramu ye fati de ye haramu ye n ko seli don walima dumuni de ye haramu ye o seli don a ko dansago de ye haramu ye c'est ko seli don tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba jɛlenw dun jati tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba bazɛnw dun tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba gosilenw dun don min na a bɛ k'a ka sagaw faa ka sogo kasa duman jeni lamɛn walahi o y'a sɔrɔ dɔw ma sunɔgɔ seli su olu sira kasi de la o don min na koyi walahi o don i sira kasi de la olu t'a dɔn bi ye seli ye parce que mun na olu sira saya de la olu jigilamɔgɔ min bɛna seli diya u bolo o de fatura o de seginna Alahu subhanahu wa ta'ala ma an sigilen bɛ n'a ye k'an bɛ sa koyi nka a kɛ don nin b'an tɔɔrɔ nka an sigilen bɛ n'o ye e tun hakili ko seli ye silamɛ ka nisɔndiya don o y'a sɔrɔ nin bɛ kasi la k'a sɔrɔ silamɛ don nka o de y'a to Ala b'a nisɔndiya nka a ka nisɔndiya don bɛnna 31 min ma n'a bɛ se ka yɛlɛ k'a laɲinɛ a ka su nin kɔ k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen dɛ nka bi olu bɛ siyɛkolon sɔrɔ ka ɲimi sini sɔgɔma olu b'o nisɔndiya la ka sɔrɔ olu ta tɛ 31 ko ye dɛ olu ta tɛ dulɔmin ko ye dɛ jɛnɛya ko in tɛ olu bɛ de ni mɔgɔw ye siyɛ dun u t'a ban su fɛ ni dugu mana jɛ olu b'a tɔ sɔrɔ k'a kalaya k'a dun komi ni mɔgɔ quoi n'i ma deli ka balo mɔgɔw ka dumuni tɔ la kuma man di diya i b'o fɔ quoi sinon tuma caman na ni fɛti bɛ yen nɔ an tun bɛ nisɔndiya parce que o dugusajɛ u bɛna dumuni tɔ fara ɲɔgɔn kan ka na di an ma an ba b'a kalaya k'a d'a ma an b'a dun o don na an bɛ nisɔndiya mɔgɔw ka nisɔndiya an bɛ nisɔndiya u fɛ ka sɔrɔ an tɛna sɔrɔ k'a dun u nɔfɛ ko nka a tɔ mana to an bɛna o de dun nka ni e ko o de man ɲi n'i bɛna aw pirive anw ka dumuni o fana na wa mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ wala ni 31 siyɛkolo tɛ u tɛ se ka siyɛ san ka ɲini san kuru o t'a san o fana na dɛ a bɛ ɲɛ bɛ kɛ u ma de u t'a sɔrɔ ka ɲini o don ne ko de u t'a sɔrɔ de ka ɲini o yɛrɛ de don mais c'est ko o don o 31 ko jɛnɛya de bɛ kɛ ko o don ko dɔlɔ de bɛ min kan ko o don Muzali e tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye o tuma na n'o don tɛ o baara in dagalen don wa don tɔw la i bɛ fɛn min fɔ anw degelen bɛ Ala turubili la donc Ala an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka Ala yɛrɛ fili quoi munna e m'a ye ni sunkalo sera sisan yanni sunkalo ka se sisan n'u y'a déclaré sa ko le 10 ye kalo kura le 4 ye sunkalo ye o b'a fɔ k'o ye kalo ye kɔlɔn kɔnɔ ayi o tɛ ok an k'o to yen n y'o to yen le premier le 2 le 3 u b'u ka jɛnɛyakɛla wele ko cɛ n'an ma lajɛ ka zibile tan sisan nɔ sunkalo sera ka ban dɛ parce que u fɛ sunkalo la jɛnɛya tɛna kɛ quoi nka u bɛna jɛnɛya kɛ yanni sunkalo ka se u bɛna don jahanama kɔnɔ yanni sunkalo ka se quoi ne kabako ye chef a fɔ kelen filanan ni kalo yera dɔrɔn bariso mɔgɔw bɛ si yen a bɛɛ bi fa walayi bari i bɛ se k'a kɔrɔbɔ quoi e tɛ bɔ yɔrɔ min na ni kalo yera dɔrɔn jati i bɛ jigin princesse carré jan kelen fɛ i bɛna lajɛ quoi minnu ye sunkalo tile 30 su u bɛna baara min kɛ i b'a observer quoi ani o don fɛn tɛ haramu ko don tɛ taa selikɛnɛ yɛrɛ la ni sun banna sun mana ban n'a fɔra ko kalo ni ORTM ko i m'a ye an t'o dɔn donc an k'o don fana haramu kɛ non ORTM o bi i b'a dɔn i jɔ sa i b'a dɔn ko tile 20 fɛti ban silamɛw ka sunkalo bannen fɛti mun bɛ kɛ o tɛ wa an b'o fana kɛ haramu kɛ n'o tɛ i b'a dɔn min fi yan mɔgɔw ma kalan dɛ aw tɛ kunu ka bɔ sinɔgɔ la kana fɛn haramɛ n'i da ye i tɛ se ka fɛn mun haramɛ tɛmɛ n'a ye i b'a dɔn min fi ye ORTM tɛ kalo ɲini ka di mɔgɔw ma ORTM yɛrɛ kama ORTM est condamné à chercher la ligne quoi a b'a ɲini a seko tɛ dɛ kana se k'a la parce que tile 29 o bɛ kangari da ye n'aw ma a fɔ ko tɛna 30 tun dɛ donc o la anw tɛ jɛnɛya ko nɔfɛ non chrétien a kana chrétien i b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ quoi Abdul Majid ninnu tun ye ɲinini dɔ kɛ an hakili la k'a bɛna kɛ silamɛw ma hɛrɛ ye quoi
mais au lieu k'o ka mɔgɔw éveiller dɔrɔn u sera ka na ni nkalon de ye quoi wali ko la ka o tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ a kotigi yɛrɛ t'a tiɲɛ kalama quoi ne t'a dɔn o bɛ kɛ cogoya min na quoi c'est à dire que ni 31 ko in wajuli haram don haram tɛ chrétien a y'u lamɛn ba ni pasteur ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye quoi parce que hali ni tubabu ko don olu de ni tubabu ka surun yen nɔ o donc anw kɔni ye arabu don an tɛ fɛn ɲɛdɔn na dɛ an bɛ min dɔn an y'a woloma k'a lajɛ ni haramu bɛ se ka y'a kɔnɔ voilà an kɔni y'a ye haramu kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ haramu tɛ mais an b'a fɛ k'a dɔn sisan anw silamɛw san yɛlɛmana komi an ka wolosɛbɛnw na san yɛlɛma de don anw ka san yɛlɛma est ce que an bɛ se ka wuli su fɛ ka ala deli an yɛrɛ ye wa k'a fɔ ko bon ala an b'a deli fɛ komi e de ye 2018 yira an kɛnɛ ɲɛna an ma deli fɛ ka 2019 i ka yira an kɛnɛ ɲɛna ma deli fɛ ala y'i ka k'an ɲɛminɛbaga ye ala y'i k'an kisi an yɛrɛw tɔɔrɔ ma ala y'i k'an kisi mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ma fantan kungo ni faama kungo ala an b'a deli fɛ i k'an kisi o ma i k'an kisi jɛɲɔgɔnjugu tɔɔrɔ ma balimajugu i k'an kisi o tɔɔrɔ ma ala i k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ala an b'a deli fɛ i ka hɛrɛ k'an ye hɛrɛ min ye 2019 hɛrɛ ye ala an b'a deli fɛ i ka garijɛgɛ d'an ma garijɛgɛ min ye 2019 garijɛgɛ ye ala an b'a deli fɛ i ka sutura d'an ma sutura min ye 2019 sutura ye ala an b'a deli fɛ i ka sababu ɲuman k'an ye sababu ɲuman min ye 2019 sababu ɲuman ye ala ne bɛ jɔ ko fila ni seko de y'o ye n bɛ astafurulayi fɔ siɲɛ ba kelen e ala ye su in na walasa an ka se ka i tanu k'i barikada ka tila ka dumuni min n'o o ye sɛ fila n sera ka o de san n bɛn'o dun e ala ɲɛkɔrɔ ni ka denbaya an bɛna o dun i ala ɲɛkɔrɔ an b'a deli fɛ i k'a mara i ka kalifa kɔnɔna na ka kɛ an ɲɛminɛbaga ye san 5 fo ka taa san wɛrɛ yira an na n'o ye 2020 ye an b'o deli fɛ kira ɲumanbaw barika la Ibrahima barika la Isiyaka barika la Yakuba barika la an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam barika n'o kanu kosɔn sɔli ala rasulullah ka jɔ ko fila sigi bari haramu don wa nin fana ye haramu ye mais ni fana ye 31 de fêté tan o ou bien ne y'a fêté tan o parce que n ye sɛw san n y'o kuma fɔ ala ye comme e y'o kɛ 31 n ka denbaya kalifa o la comme e y'o kɛ 31 don an b'o fana kɛ haramu ye o man ɲi o ko ten ko in filɛ nin maintenant o ka dalu de tɛ yen dalu yɛrɛ de tɛ yen o de bala ko in ye mɔgɔw ye fɛn harama n'u nɛkun ye u da baara ye k'a sɔrɔ ale ala ko k'a t'u to yen dɛ kɔrɔna sura 16 aya 100 aya 16 66 a i bɛ numéro di wagati bɛ ka gɛrɛ 08 66 66 12 08 66 walima 69 62 jati 92 32 69 jati 62 92 32 tiɲɛ tɛ a bɛ nkalon tigɛ a ma sɔn a ye kafiriw de ye yahudiyaw ni min ka di ye quoi c'est à dire que min bɛ se ka i lafiya quoi pour que ka nin tɔɔrɔ bɔ i kan an kɔni y'a jira k'i ye nkalon tigɛ kuranɛ de ko tɛ dɛ an m'a fɔ parce que n'a sɔrɔ anw de tun y'a bɔ an hakili fana na an bɛ se k'an hakili kɛ ka sɔsɔli kɛ ma sɔn n'i bɛ fɛ k'a jira i bɛ na ni aya ye aya min b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ ye 31 parce que 31 comme i ye ɲininkali min kɛ a bɛ se ka kɛ kalo in yɛrɛ de ye haramu ye kalo in o de ye haramu ye ale de bɛ jate de voilà a bɛ se ka kɛ ale de ye haramu ye donc i b'an bilasira walima fêti in yɛrɛ de ye haramu ye i b'an bilasira walima san yɛrɛ de ye haramu ye walima chrétien ka dumuni dunni de ye haramu ye walima chrétien ka dumuni dunni de ye haramu ye walima chrétien ka an ka dumuni dun o de ye haramu ye voilà donc i bɛ se ka a bila i b'an wele o la n'i y'an wele i bɛ aya d'an ma aya minnu bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a ti bɛn ka kɛ haramu don i n'a fɔ parce que i b'a dɔn a y'aw hakili to aw yɛrɛ la o wajulu tɛ ka kɛ mɔgɔw kunna dɛ wajulu min bɛ ka kɛ mɔgɔw kunna o ye haramu don bidaya don a ti bɛn bidaya don a bɛ ɲɛ an ma an t'a dɔn quoi a bɛ ɲɛ an ma an fana b'a deli aw fɛ ala kama mɔgɔ minnu bɛ weleli kɛ a bɛ se ka kɛ a b'an kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn an bɛ tila dɔrɔn dans 5 minutes ni y'a yɛrɛ sera a t'o yɛrɛ bɔ bilen ni ala ka jɛ k'an kɔnɔ dɔɔnin n'a jiginna ni ala ka jɛ a bɛ ɲɛ an ma a b'an fana bilasira parce que wa fɔ ka kullu zi ilmin alimun wala i y'a dɔn cogo cogo dɔ ka dɔnniya fana b'i ta sanfɛ a bɛ se ka kɛ ni anw ka faamuyali de ye an ye min ye an m'a faamu dɛ an y'a ta de an ye mun ta ayi an ye min faamuya kuranɛ kɔnɔ quoi k'a ta k'a di quoi an ye min ta kuranɛ kɔnɔ k'a ka faamuyali la ni dɔ wɛrɛ bɛ yen o d'aw ma ni dɔ wɛrɛ bɛ yen i b'a ta k'a di dɔrɔn justement i bɛ o ta n'o ye haramu ye walima fɛti yɛrɛ de ye haramu ye voilà ayiwa walima chrétienya ka dumuni de ye haramu ye voilà n t'a dɔn ne bɛ ka kuma faamu an y'a faamuya donc i bɛ ɲɛ an ma an fana bɛ se ka kɛ an kɔni ka yecogo la komi kuranɛ b'an bolo an bɛ ka tagama yelen na o y'an ka faamuyali n'an ka yecogo ni an ka akida de o de y'a to an sahidi la parce que ala ko ala kira ma
rabbana amanna ala kira kuti ala alama ko rabbana amanna bima anzalta واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين على يوم سبعين شاهدوا كفر على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا لمن ينوي سورة 7 آية بدرون 7 سورة 7 آية بدرون أني 7 donc ni yoye shaidu ka émission do mo mi se kan wele ban wele ni fana farala nyini ngala ko be se kan wele a se ka kan ma yoro do famnya fana ban wele ban an la clé a se ka kan yoro do fo o manye ina fo صدق الله وافوتوا منا ابسكا كان يورودو كسرا يورودو كسكوني يورودو كفتا يورودو كدوماي ولو فوتوا ماني الحمد لله رب العالمين اني تاني الله سبحانه وتعالى فكان دوني دام وينا فاي دوني دام وكون كو انيا كان فسفسه كان فين بلانا انت سي فين منكرو دون انيو ديليك الله سبحانه وتعالى فافنا الا دو دي على كرام الله دو دي ابراهيم ما كا يا فراو دو كونما ايوا انفنا بي وچوا الله انفنا با فو اونينا ايوا منو سورو كو دو سوسما يا bari bala kanga emission in la me ka ban ni make mo do susumane ya mano aka gelen sabula nga ni mo min kra mo do susumane ni nyebi fe wala ni nyebi ba lege comme sura ni aya de dira ala dun ko korna ko fe wa ma badal haku illa dala ni bora tien kono kebe fili doron nga ko korna dun ye tien di korna sura do ron ko tien danganya ni sadike tien mun kan ko de korna saba akoko ni gafe unute lestuma ala shay'in kawte porka ola akoko aklo garjiga tunkura mina bi ni 66 12 08 66 69 62 92 32 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء والكاتم الماء سبق ناصر الله حق بلاك والحدي الأسرات المستقيم ولا يقدر ومدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.